বীর সুত বিপিন করে অদলি আহা বিপিন করে অদলি একত্রে তয়া যুগরু হেট মনাই গো ছিলেন মতে পিলা जुग जुग धरी हर ब्रह्मा तपस्या करि नै पाइ हो हो जहार पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि तपस्या करि नै पाइले हो हो भगवान नारायणंकर पाद को त्रेतया जुगरे जेते बेले आमे वनवास गलु अयोध्या के लागि गई सरजू नदी अछि हो हो सरजू नदी को जेते बेले पार होचुंगो पिला से सरजू नदी कूल रे गुटे डंगा वाला थाए तो डंगा वाला रामचंद्र को देखले तो काय मिले जानि छ काना बोलथिली नहीं नहीं प्रभु मुई तुमर कथा सुनी छे तुमे परे जिते जवान अवस्था थिलो गुटे एंता पत्थर के मारी देला जे से पत्थरटा नारी ही गला तुमे जदी मोर डंगा के मारी देबो प्रभु मोर नौकारू जदी नायिका ही जिबा बोले मोर संसार फासी नावरो नायिका हेले बुडीला भेला नहीं 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 मुई तुमर पाद का को में थई देसी हां से थई देसी एंता थई देसी बोले धुई देली चाहर पाद पद्म के हर ब्रह्मा धुई नहीं पाइले चाहर पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि धुई नहीं पाइले सामान्य धीवर गुटे ही करी सिकाना धुई पारि दिता हां गो अच्छा से धीवरटा किए जे भगवानंकर पाद के धुई पाइला मते हे कथा टिके मते बुझे करी हु इज द धीवर से धीवर की जे माय गो ई कथा कहले मते घर के नेब तो सत्य गो नंदर नंदन श्रीकृष्ण पति नंदर नंदन श्रीकृष्ण पति त्रेतया जुगरे केतोटी गोपी तांको नाम कोन कोन वन तुलसी बने मला सूर्य के चिहला खरा शिव बाबा के साथ चाबी छे जे जम पड़ी छे धरा आगो सुनो सुनो राधा माई तो प्रश्न उत्तर मोर राधा माई आगो सत्य जुग कथा तते देवी मु बुझाई गो राधा माई सत्य जुग थिला धन सत्य जुगरे मुई हेथिली बामन रूप आउ बलि दिने गर्व करिथिली जे मो ठारू दानी केही नाही तो बलिर गर्व चुना तुमे कल हां बलिर गर्व चुना निमंते मुई जाईथिली तीनी पाद भूमि मागबा लागि अच्छा 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 तो जेते बेले बोलिंग को सत्य कराइली कि जल आनी कर तुमे प्रथमे सत्य करो सत्य करी सारला परे प्रभु तीनी पाद भूमि मागिथिली अच्छा बामन अवतार तीनी पाद भूमि मागी का बोली कर मागिथिली का बोली कर मागिथिली आहा बोली कुदान मागिले प्रभु जेते बेले अशेष भुवन लटी गरा पाद तले तले 84 काठी गंगा लचे पाद पड़ी दरंडी दरंडी गंगा न पाइला लोड़ी राधे राधे
যেতে বেলে প্রভু তিনি পাদ ভূমি মাগিଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা প্রথম চরণরে ধরা পৃষ্ঠ লোটি থিলা গো মাই ইয়ে হেড়ে বড় পাদ ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয় চরণরে স্বর্গ লোটি গলা আহা এবং তৃতীয় পাদটা নাভি কমলରୁ কাঢ়ি বলিଙ୍କୁ পাতালে চাপিଥିଲେ প্রভু মা ভগবান তিনটা পাদ বাহার କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ই নাভিরে ଗୋଟେ পাদ জন্ম কলে নাভিରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ କଲେ ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ নাভি চরণ पाताल पाताल के चाह पी गले ଚାହା ପିଇ ନେଇ ଯାଇ ସଖା বলি ଚାପି রাজাকে ଦେଇଥିଲେ। পাতালপুরকে ভসাই দেলে হ্যাঁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ପାଦ ଥିଲା আহা ତ ତିନି ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋ। হ্যাঁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସି ଦେଖ ପାଦ ଧୋଇବାକୁ ଗରାଧାମାଇ ମାୟା ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇ ଗରାଧାମାଇ ତ କମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘିନି আচ্ছা ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে মায়া কলে গো ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜଳକେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ আচ্ছা আচ্ছা ମାନେ କାନ୍ତି ଲାଗି ଲୁଚେଇ ଥିଲେ ଜାଣିଛ কাই যে লিচেছিলে ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ଦିନ ଥିଲେ ରଜବତୀ ও ରଜବତୀকে ଛୁଇଁଲେ ତ ସେଟା ହେଲା ସଖା କାଣା ଅପବିତ୍ର ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ନକକୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ତ ଏଇ କଥାକେ ଜାଣିକି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାଗି ଗଲେ আচ্ছা ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ তোমার তোমার চরণ পাদ তুমি ধুইমি বলি ধিମି ବୋଲି କରି তুমি মতে লুচি দেল ମତେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ବୋଇଲା আহা ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାଦରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ କଥା ରହିବା ବୋଇଲେ আহা ତ ସେଥିଲାଗି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଦର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା হয় গো ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖିକରି ବାମନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ন ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ରାମ ଅବତାର ହେଲି আচ্ছা ତୁମେ ଶବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ଧୀବର ହେଇ ମୋର ପାଦକେ ଧୁଇବ ବୋଇଲେ সবর রূপে জন্ম হেমে আর ধীবর হিকরে পাদ ହଁ ହଁ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେଖ ପାଦଟି ଧୋଇଲେ ଗରାଧାମାଇ ଆଉ ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲାଟି ସେହି ଗରାଧାମାଇ ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେହି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ আহা ଆଉ ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ হ্যাঁ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ଗୋଧନ সত্য যুগরে ব্রহ্মা ভগবানଙ୍କର পাদ ধুই নে পালে বলি করে ত্রেতয়া ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ যুগরে ପାଦକୁ ଧୋଇଥିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣମୁ ହେ ଗୋପିଲା गुप्त रहस्य कथा अजे वाली ଯେ ବାବୁ ସଖା ଦିଆକେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ দিয়া ଓ ଦିଆକେ ବୋଲସନ୍ ଟାଇଟ୍ ଦିଆ ମାଇ ଘର କାମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମ হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি প্রেম শিলা গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই কোন তুলসী বনে মোলা কহ গোসই কোন তুলসী বনে মোলা কহ গোসই ଆଉ କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧନ ଚିହେଲା ଖରା ଗୋଦହି ହେ ମୋ ରାଧା ମାଇ ଗୋ ମତେ ଏଇ କଥା ଦେବ ବୁଝାଇ মাই গো বাবু বন তুলসী বনে মোলা সূর্যকে চিহেলা খরা খরা মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে জম পড়ি আছে ধরা अरे कहबो
ইতার ভাব তত্ত্ব কথাটি কি বুঝে করি কহ যে হেরা লোকর কথা ধরি করে পিলা হ্যাঁ যে বন্ধুর সে বনে মরি নি ଯିବା খরা মাসের কথা সেটা কিছু কথা নেই সূর্যকে চিয়ালা খরা ই দেশ দুনিয়া के যে সূর্য খরা খরা দଉଛି ছিও যে পুতা জানতা খরা করে দুটে যে ঝাল গম ঢেসরি করে গরম ঘুমর ঘুমর নেই হইছে আটাকে পুনি খরা চিয়াবা আটা চিয়ে বি দবা আটা চিয়ে বি দবা ই মহাদেব বাবা যে সাপ ধরছি সব যে এনি টাইম মহাদেব বাবার সাপ আছে আর মহাদেব বাবাকে সাপ চাওলা যে জম পড়িছে জমর কাট আর জমছি যেটা আগে শুণ গো মোর মোহন ত্রেতা যুগ বিধান ত্রেতা যুগ বিধান পিতৃ সত্য পালি শ্রীরাম বনে কলে গমন পথন মোর কলা কাহ্ন হই হই রাধামাই গো রাধামাই আগ যোগী বেশ করি ধারণ দেখ সেই রাবণ সেই রাবণ আগ পঞ্চবটী ঠারু সীতাଙ୍କୁ দেখা কলা হରଣ ছাড়ি দিও ছাড়ি দিও রাম এবং সীতা বনবাসকে যাইছন যোগী বেশ ধারণ করি করি পঞ্চবটী বনরে বাসস্থান করিଥିଲେ চুরে নেইছে রাবণ রাবণ তো নি করি সীতা মাতাଙ୍କୁ অশোক বନରେ রাবণ ରଖିଥିଲେ ସୀତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ତୁଳସୀ ଥିଲେ କଲି ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲେ ଆମର ସେ ତୁଳସୀ के नी करी तुलसी बन तुलसी के बने एखा रखले बोले सीता के पंचवटी बनरु नी करी अशोक बन रे हां सीता रामचंद्रंकर पई झुरी मरुछन झुरी मरुछन कांदी कर तांकर दिन जाउछे बोले बन तुलसी बने मोला मोला निजर स्वामी पीछे दरे सीता केते कष्ट ने रहिছে যে সেটা তাকর কথা সে মনে যায় সূর্য के चिहाला খরা अच्छा सूर्य के खरा चिहावटा देखिछ নে হে কথা তুমি কহুতিনি পুত্র बोले सूर्य वंश रे प्रभु रामचंद्र जन्म होइथिले सीता चोरी हैला परे घर के तो कलंक लागबे एका निजर वंश ओके गां अयोध्या वासी हुलुस्तुल सिगले सीता के रावण नी गला केते सूर्य वंश के टिके धाक लागला हां बेटा के कहसन सूर्य के चिहाला खरा महादेव बाबा के सांप चाबी छे महादेव बाबा के केनता कर सांप चाबा केनता এটা তো आगो रावण सबंश नासिन देख से नारायण से नारायण इंद्रजित को से पठाई देख दुष्ट रावण ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା କାଇଁ ବୋଲି କରି ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ଖାଇ ନେଥିବା 14 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନେଥିବା 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ संगे मैथुन संपर्क रखी नेथिबा तार हस्ତରେ तोर मृत्यु हेबा ई बर पाइला पर मेघनाथ तो भाबला जे मोका मारबा लोक के नै न 14 वर्ष नै खाई करी के कना रही पारबा तो सेतिर पई लक्ष्मण जाइतिले वनवास के लक्ष्मण 14 वर्ष खाई नेथे लक्ष्मण 14 वर्ष सोई नेथे तांको स्त्री संगे संभोग रखी नेथे तो रावणंकर वंश के विनाश कला परे
ରାବଣ ପଠେଇଛି ତାର ପୁଅ ମେଘନାଦ 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 ଆସିକରି ସେଇ ସମୟରେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ମାରିଛି ମାରିଥିଲେ ଗো ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର ଶେଷ ନାଗ ହଉଛନ୍ ମହାଦେବଙ୍କର ଅବତାର ମହାଦେବ ଯେନ୍ଟା କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଟା ମହାଦେବ ବାବା କେ ଏଟା ସାପ ଚାବିଛି ଯେ ଜମ ପଡିছে ଧରା ଜମ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଯେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇହାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବେଲେ ବାବୁ ଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରବା ଏଟା ସେ ସମୟାର କଥା ବନ ତୁଳସୀ ବନେ ମଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେ ଚିହାଲା ଖରା আর মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে যে হটা জম পড়িছে ধরা প্রথমরে লেখলে নন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পতি ত্রেতয়া যুগরে কেতটি গোপী সত্য যুগরে তপি তপি ত্রেতয়া যুগরে কপি কপি দ্বাপর যুগরে গোপী আর কলি যুগে আমি মଣିষ হউছু পাপি তপি অর্থ হলা যোগী মুনি তপস্যা করছেন সত্য যুগরে যে মানে ঋষি মুনি থিলে ত্রেতয়া যুগরে বানর হেলে কপি রূপে জন্ম হলে মাকড় রূপে তো হনুমা কড়ি করে রামচন্দ্র কে সাহায্য কলে রামচন্দ্র দেখবা পাই যেতে সুন্দর যে সেই হনুমা কড় মানে লোভ হয়ে গলে বিধাতা আমকু করন্তি নারী বড় হুয়ন্তে কি পদঙ্গধারী আহা বিধাতা আমকু করন্তি নারী বড় হুয়ন্তে কি পদঙ্গধারী তো হনুমা কড় মানে চিন্তা কলে যে রামচন্দ্র দেখবা পাই এতে সুন্দর যে এতে সৌন্দর্য প্রভু এই পরি যদি আমকে নারী করতা এই যদি আমার পুরুষ হতা বেলে কেড়ে মজা করিব হেতু রামচন্দ্র জানি পাইলে তাঙ্কর হনুমান মানকর কথা তথা ই জন্মরে তুমি মোর সাহায্য হইছ হনুমা কড়ি করে আর জন্মরে তুমি 16000 গোপীর উপরে জন্ম হব বইলি তো সেই 16000 কপি ত্রেতয়া যুগরে গোপীর উপরে জন্ম হইল বলে ত্রেতয়া যুগরে 16000 গোপী ଥିଲେ দ্বাপর যুগরে 16000 গোপী ଥିଲେ আর সেই 16000 গোপী কু বিবাহ করমি বলিଥିଲେ রামচন্দ্র বলি করি নরকাসুর হরি নেইছিলা দ্বাপর যুগরে 16000 গোপী তো রক্ষা করবা পই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যেতেবেলে যাইছন নরকাসুর কে বধ কলি 16000 গোপী কু উদ্ধার কলে তো 16000 গোপী কহলে যে আমি জীবন কে নিরক্ষ আমার দেহটা কলঙ্ক হই যাইছে নাই নাই চিন্তা नहीं करो गोपी माने तुम्हें यदि चाहू छ बेले तुमको विवाह करबी और मोर पाटरानी कहि रखी दिबे बोले तो भगवान श्री कृष्ण 16000 गोपींकर जीवन रक्षा कले तांको विवाह करी करी घर के आनी हेला आ द्वापर जुगरे होइला ताहा गोपी आहरे गोपी होई बोरी थिले दिएहा प्रभु को बरिण से रोकी देले गोपिए देखो बरण कले बोलो श्यावर रामचंद्र की माई गो मोर दिल के काजे करू दीवाना के दीवाना करछि तुम्हें तो मनी लागे में तड़पी तड़पी मोरी कोली ना मुई हेले काहे करी तुम्हार लागि कहत ना छाड़ी देबी कोई भी ना छाड़ी दे लागे मोरी कोई आजो काहे मेरा माई गो तुम्हें मोर पहला सपना भगवान ई दिल के काजे करू दीवाना गो माई तुम्हें मोर पहला सपना दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना गो माई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर गो पहला सपना
সম্মান রক্ষি মা সমস্তଙ୍କୁ কেদে গোটি ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛ बोल आनंद ତାଙ୍କ कवार ଚଷଟି ବ୍ୟାଧିର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହଉ ବଳମ୍ ଦେଖବାର हरि बोल ଆଗ ଚୋର ବୋଲି ମତେ କାଏ ଯେ ଭାବୁଛ କାଏ ଯେ ଭାବୁଛ କାଏ ଯେ ଭାବୁଛ ए मोके चोर बोली तमे काहे जे भाबुछ गो काहे जे अरे मुई आई छे सोते सुपर हीरो राजेश खाना আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ राम अभिराम टंक বলো রাম मामी मामा मुमु मामी मामा ତାଙ୍କ ସର୍ବ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର হরি হরি বল আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ থরে চিনি দেখো মি তো নন্দর কানা তুমি মোর পহলা সপনা দিল কে কাজে করু দিবানা দিল কে কাজে করু দিবানা গোমাই তুমি মোর পহলা সপনা তুমি মোর গো পহলা সপনা अरे दारू আমার আজ্ঞা জনে প্রশ্নটে করিছন যে কুকুর গাঁতির লাগি দহি নেই খে সখা গাই হেলে গোমাতা যেনটা কি ভগবানଙ୍କର ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲାଗସି କ୍ଷୀର ଲାଗସି ଦହି ବି ଲାଗସି ଗୋବର ଲାଗସି ସବୁ କିଛି ଗୋମାତା ଗୋମୂତ୍ର ବି ଲାଗସି କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଦେବତାଙ୍କର ବିରୋଧ ଦିନେ ଦେବତା ଗୁଡ଼ି ଦେଖଲେ ସେନେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେବା ସଖା ସେନେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେବା ଆଉ କ୍ଷୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗସି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦହି ନେଇକେ କୁକୁର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଇ ଗো আগ গলে গুঞ্জমালি আসে হলি ঝুলি 3 দিনরে পুতুনা স্বর্গর অপসরি পুতনা সুন্দরী মারিথিলি পিপনা বলে বিশ্বর কুলে ঘায় ধর মতে লাড় ঘায় কর গো পিয়ার ঘায় কর মরে ভাল করি মাই দেই থচুমা মাই গো মতে ভাল করি মাই দেই থচুমা তুমি মোর পহলা সপনা দারু 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 बोल राधा कृष्ण की बोलो यही बालक गुरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो बलम देखबार हरि बोलो आज सुनी राधिका होइले मौन मदन रते नंद नंदन रागे कबाट कुमाइले लाते फिटिला गला खंजा सहिते सेम भीतर को गले आहा उठराई बोली बनी बुझ तुली नारायण नारायण जय पलंक परे बसले नारायण बाजे वाला बाबू जाए बाजे वाला बाबू गाना बजाबू कृष्णଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦୋଳି ନ କାନ୍ଦ ମୋ ବନମାଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାପ ଦୁଧ ଭାତ ଖୁଆଇବି
রাধে ভাদ্রব অষ্টমী দিন দেবকী গর্ভরে হেলু জনম মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম দেলে ঘন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে কৃষ্ণଙ୍କୁ দলিরে দেখিবা আস মো কৃষ্ণ রে মতে কাহি কর তীর্থ বাস মো কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ মুন্ডে ত্রিপিণী মো কৃষ্ণ খাইব সরমণি মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম যাও তোর গুণী রাধে 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 বেলু ধান যাইতিলু বনরে যাইতিলু রাধে এতে বেলু ধান যাইতিলু বনরে যাইতিলু বনরে এতে বেলু ধান যাইতিলু বনরে যাইতিলু বনরে বেলু ধান যাইতিলু বনরে বার দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন বয়স যে 100 চলরে ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ 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 ହରି ମାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଧନ ଜନ ଗୋପାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ମାଲା ଗୁଛେ ଦେଲେ ବାବୁ ଖୋଜାବା রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତୁମର ଛୁଆଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ଦକ୍ଷିଣା କରବ ଆରୁ ନେବ ଯେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଟୁଙ୍ଗି 5000 ଆନି ଦିଅ ଆର ନେ ହେଲେ moi ପିଲାକେ ଡାକଲେ जाता हवा बोले बाबू ओ माँ बापा ओजा आई मामू नुना कोका काकी बोड़ू बड़मा मौसा मैसी रुंगा रुंगी सुंगा सुंगी मितो मितो मनोज नामरे केते टंका प्रदान करिछन तांक सर्व परिवारଙ୍କର दुख जे सुख प्राप्त होबलम देखबार माँ रणहंडा दक्षिण कले तांक चलापथरे पुष्पवृष्टि होबलम देखबार समस्त परिवारଙ୍କର दुख दहन होबलम देखबार हरि हरि बोल डका जाऊ समस्तଙ୍କୁ डका जाऊ माँ बापा कटा बांजीर बंधा कुली हो सुजन कटा बांजीर बंधा कुली ए कटा बांजीर बंधा कुली हो सुजन कटा बांजीर बंधा कुली 5000 টাকা দেলে বাবু কে দেবি 5000 টাকা দেলে বাবু কে দেবি ও বাবু কে দেবি নলে আমার সঙ্গে নেই हो
ଅଜା ଅଛି ବେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନାତି କେ ଦେବେ बोले दुईटा आयो जा ମା ଘର ବାଟ शिव मंदिर भोग लागिबो हो सुजन मंदिर भोग लागिबो शिव मंदिर भोग लागिबो हो सुजन मंदिर भोग लागिबो तो ओजाई माँ बापर आई ओजा हजारे आनी करे भी बापा आड़र आई ओजा भी 1000 टंका धरी करी आसबे अरे हटा दी देला हटा प्राइस दी वापस में आज दबार पड़बा सखा हो एबे जेते बेले बाबू बोरनी हिजिबा बोले तांकर मामू माई घरनो हल्दी तेल नेले बाबू के कोनसा मंगला नहीं पारे माँ घर हरकी बापा घर ମା ଘର ବାଟର ଆଇ ଅଜା ତାଙ୍କର ନାତିକେ 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ हरि बोल ଆନନ୍ଦ କବାର ଆଇ ଅଜା ନନା ମାମୁ କକା କାକି ବଡୁ ବଡମା ମଉସା ମାଉସୀ ଦାଦା ବାହୁ रुंगा सुंगी मितो मितो फिरपा फुड़ बेले लागो नासन रुंगा बेले आखरे बहे कर दबो रुंगा सुंगी बेले पाखल आसर लो समस्त आसो आरो बाबू नाना दान दक्षिणा करो ओई यहां दे लगे बससी बसे हो ବାବୁର ଗୁଞ୍ଜାନା କର हेंता धरे देले बिहावा ने पानी करे खंडे खंडे देले बिहावा ଏନ୍ତା ଧରେ ଦିଅ ନା ଗो क्या धरे देबे हो खोली कर दियो यहाँ खोली कर देबे समस्त देबे सेटा हेंता धरे तोरा के पोखर तोरा के ଯେ କରଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ତାକୁ ଯେ ମିଲଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ बीजेडी जिंदाबाद देखो हो मामू नो ना आसो भंजा दान कर पकिने मामू नोना घर कोका बाटर आई काकी आजा मौसा काका मौसी काकी भगवान के जोहार करो बड़ो बड़मा बच के जीवा बेले चार करबे ना आशा को लाजू छके करी बाबूर काका काकी टिके मगे देखे दियो तो काका काकी नहीं सेटा हेना देबो ना है संगे दियो गुटे न दियो ना सांग हेना दियो ना हेने नानी है के संगे दियो ना ऐसे अरे चढ़ा ना बाबू क्या लगता है बाबू नानी क्या लगता है सांग सांग क्या बोलছো बोलছো माँ बाप तांकर माता पितांकर सर्वारिष्ट शांति हो बोलो आनंद कबार हरि बोल आओ यहाँ दे तुम्हार दान दक्षिणा दियो काना के मोबाइल को एंता करू छे मोबाइल देबे को का कैश तो दबा काना फोन पे कर रोले सुना नंबर दे दियो तांकर माउसींकर गृहरे सदा सर्वदा सही मा जगत जननी दुर्गति नाशिनी मा दुर्गा छत्र आड़ी कर रखिथान्ते कबार हरि बोल आशा केते टका दै छनी तक जेते टका दे ए दियो मां मरी गले माउसी बाबा मरी गले पियूसी माउसी घरे जादा दबार कथा अरे मामू घरे सर्वारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद कबार हरि बोल ए ग्रामवासी को या आई के को तुम्हें हे आई देखो 500 टका देने हैं यार घर आई देखो छ इटा हेले नीति में तमे करे तमे बहुत बा नहीं 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 पर तमे तो घर
50 ଟଙ୍କା ଦେଲ ଗো ଶାଶୁ सबके नहीं दियो ना 1 टका दियो ना ଦିଅ दियो क्या बोलछनु हिरोइन ए लगन शूटिंग वाले के भी हां तांकर हीरो भी आजी आसीछन मैं दोनों तोर हीरो देख ई बार देख सुनीता सर्वार इष्ट मंगल हो बोला आनंद कवार बाजी बाजी हरि कर बोल। गंतुराज बहु लक्ष्मी सकलार सिद्धि आर्वास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी जय मुने नमः स्फटिक सगामि पिंड चो सेवन के दियो बालिका अंगरु अष्ट रवि 64